प्रभु दुई हरिबल प्रकट बाबा कौन प्रकट कौन अप्रकट अप्रकाश लीला प्रकाश लीला प्रभु शक्ति जो मान को যেতবে বাপা মা মরিয়া পাই জানতি মরিয়া কো দেরি হয় সেটি বলে কোন সেদিন শুনিব অপ্রকট জিনিসটা ঠিক সেইয়া আমি গলারে সাগরে কোন যাচ্ছি এতে কষ্ট করি কোঠা বাড়ি ধন সম্পত্তি সবু কলে খন্ডে ইটা পুଅ মানে দেবে মুন্ড তলে ঘর ভাঙিকিরি କିଛି ନେବେନି କିଛି ନିଅନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଯାଏ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ପ୍ରକଟ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ତ ବିଧାନ ପ୍ରକଟେ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ଲୀଳା କରନ ହରି ଛୟ ମୁକ୍ତରାମ অপ্রকটে নাম রূপে সখত ভগবান কৃষ্ণ বিহারি হরে আছেন বর্তমান শীতল ছবি কল জগে শ্রীনারাধন যে কল ছবি কল জগে শ্রীনারাধন হরিনামে বহু বাবা আমি তো হরি কହୁଛି নাই হরিনামর অর্থ কোন লেখা আছে বঙ্গলারে কলা জন্ম হইয়া প্রভু খাইলা সতীর আকাশ ভাঙিলা সতীর আকাশ ভাঙিলা ঠাকুর জন্ম হেলে আমি সমস্ত 10 মাসের জন্ম হইতে ঠাকুর জন্ম হইতে 13 মাসে 13 দিন পরে সে কাইকি 13 মাসে 13 দিন মা গর্ভে ছিলে সে কথা ফেরিলে কহিবি না চৈতন্য মহাপ্রভু যেতবে জন্ম হেলে ক্ষীর খাইলেনি মা পচারিলা তু তো ক্ষীর খাউনু বঞ্চিবু কেমিতি ঠাকুর কহে মা মু যদি ক্ষীর খাইবি গোটাଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତମ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବି ନା କଣ ମୁଁ ତ ମା ମୁଁ ତ ହଁ ମା କହିଲା ଠିକ ଅଛି କଣ ସର୍ତ୍ତ କହ ମୁଁ ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବି ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଲେ ମା ମୁଁ ତତେ ଧନ ମାଗୁନି ଧନ କିଛି ମାଗୁନି ଠାକୁର କହିଦେଲେ ପଦୁଟି କହିଲା ମାଏ ତ ଜିଜ୍ଞାସ କରେ ଗୌରକୁ ନ ମନି ମାଏ ତ ଜିଜ୍ଞାସ କରେ ଗୌର ସେ ମାଏ ତ ଜିଜ୍ଞାସ କରେ ଗୌରକୁ ନ ମନି ମାଏ ତ ଜିଜ୍ଞାସ କରେ ଗୌରକୁ ନ ମନି ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲ ଜନନୀ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲ ଜନନୀ হরিনাম কেউমানি আমি নাহু জানি হরিনাম কেউমানি আমি নাহু জানি অতদিনে হরিনাম তব মুখ শুনি অতদিনে হরিনাম তব মুখ শুনি শরণ হরায়া তবু ভাসি দেলে ছিল নহলাই তবু ভূমি দেলে ছিল শরণ মুক্তিশ্বর ভূমি দেলে ছিল ঠাকুর ये दुनिया में जते जिनिस अच्छी
आग माँ ना आग बापा इतने पिला माने समस्त बसी घर को पशिले आग बोऊ को डाकती ना बापा को डाकती बापा टंका रोजगार कर माँ टाक कहीं डाकुच टंका रोजगार कर बापा कि माँ को कहीं डाकती तार तत्व अलग धर्म पीढ़ी कहबी मत समस्त माँ मैंने कहीदे ठाकुर को कौन दिया से कथा जो महाप्रभु जाऊँगी नहीं बोला हरि श्याम सुंदर दशमान यही बात जानी श्याम सुंदर हरि गौर हरि नदी हरि हरे हरि गौर हरि हरे हरि गौर हरि नदी हरि हरे हरि गौर हरि हरे आम गाँ हरिया ना हरि बाड़ी को नहीं हरि बाड़ी को ये को हरि ऐसे ही हरि सत्य रे सही त्रेतय रे सही द्वापर रे सही कली रे मध्य सही ये पछपटे फटा थाई देखो ना सत्य रे सही महाप्रभु वामन अवतार होइथिले हाथ रे ताकर दंड और कमंडल त्रेतय रे राम होइथिले हाथ रे धनु और तीर द्वापर रे कृष्ण होइथिले हाथ रे मोहन बंशी भला सही हरि गौर हरि नदी आबी हरे सही हरि गौर हरे कृष्ण नमो जगत उधारे हरे कृष्ण हरे दक्षिण श्री नित्यानंद हरे गोदाधर दक्षिण श्री नित्यानंद हरे गोदाधर सब क्षेत्रे देखिए से तुम्हें कुमार हरे गोदाधर हरे श्रीनाथ हरे हाथ भारी होची बोधे हाथ भारी होची भाई मोर हाथ ठिकेना गुटे को पुणी पकई दूची बोल हाथ भारी होची हाथ काहे के टेकती मनुष्य हाथ काहे टेकती प्रभु हाथ टेकी जंती काहे के हाथ टेकी जंती ताको मुंड ऊपर आपण थुआई तक टेकी धरचंती केतबे मनुष्य हाथ टेके जेतबे द्रौपदी वस्त्र हरण हला गोटी हाथ रे वस्त्र को द्रौपदी धरी छी आ गोटी हाथ रे प्रभु को डाकुची प्रभु मते रक्षा करो प्रभु कहला आ किछि बळ अछि हेलो प्रभु कहले आरो द्रौपदी आउ किछि बळ अछि परीक्षा करिया पई मनीषर जेतबे द्रौपदी दी हाथ को टेकी देला रखी पारलानी
ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ବାଣୀ ଧରି ଆସେ ଆନନ୍ଦେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗରକୁ ଯିବେ। ବାବା ଇଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଠାକୁର ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇର ଇଏ ଘର ଜଗିବ କିଏ ସେ? କୀର୍ତ୍ତନିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବ 64 ମହନ୍ତ ଅର୍ଥଙ୍କ ବିରାଜ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଥିବେ। ये घर जगिब किए से? प्रभुंकर माँ सची देवी आसतु माँ मैंने समस्ते ये ग्रामर समस्त माँ मैंने आसतु आपण मैंने केबे आपण जीवन रे केबे हेले ठाकुर को खुआई दे नथिबे आज से सौभाग्य पड़ी पाठई ग्रामर समस्त माँ मैंने महाप्रभु बाजी समस्ते ठीक है निष्ठान द्रव्य खुआई दबा